जय जगन्नाथ। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे राज्य रे जो एसआई नियुक्ति रे जो केलेंकारी सामना को आसिला, साधुवाद देवी जो माने ए खबर को बाहर को आनिले बा सतर उन्मोचन कले। बहुत जन आपण जानिचंती जे लोकलोचन को आसी नाहंती, किंतु सेमानंकर किछि ना किछि अवदान रहिछि जहा फल रे एई भली एक कला सत्य समस्ते पिला माने आगुरु अभियोग करथुले, किंतु सत बाहर को आसुनथला। आउ अनेक समय फांकी दिया जाउथला जे पिला माने निजे परिश्रम करू नाहंती, तेणु अननेसेसरी एमिति कंप्लेन करूचंती, किंतु नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छतार सहित होउछि। बड़ बड़ ऑफिसर जो माने आपण जानिचंती जे डीजी रैंक रो ऑफिसर मध्य पिला माननकु कहउतले जे पाठ पढ़ कट ऑफ केते भी जाई पारे, किंतु जहा भी हो महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे आमे समस्त कृतज्ञ जे तांकर आशीर्वाद रु आउ सत्साहस किछि पिलांकर थिबो जो माने से इनपुट देले। आउ सरकार को मध्य साधुवाद देवी जे ता ऊपर कार्यानुष्ठान नेले। आउ कोठी ना कोठी सरकारी विधि व्यवस्था से सकारात्मक चाप जो सिविल सोसाइटी रु आसिला ताकू सठिक भाव रे नै सीबीआई इनक्वारी पई मध्य निर्देश देले। किंतु एठी केवल गोटिए कथा कहबा को चाहूची जे नियुक्ति प्रक्रिया रे थिबा जो भी दुर्नीति ताकू पर्दाफाश कर जाउची, सेथरे इन्वेस्टिगेशन आगु को जाउची, ये सबु रे आमे सहमत। सेथिरु चेर केते बाट लंबीची, सेथिरे हाईकोर्ट एसओ परीक्षार जो भी दुर्नीति थिला ता सहित संश्लिष्ट थिबा किछि व्यक्ति माननकु मध्ये अरेस्ट करा जायची। ये सबु ठीक भाटरे चालीची बोली आमे भाबुचंती बा आमे सेथिरे संदेह प्रकट करिबानी, किंतु ए कथा मध्ये आवश्यकता रहिछि जे ए नियुक्ति प्रक्रिया कोन पई होय। कहीं सेवा जोगेबे से अधिकारी माने जो माने नूतन करी नियुक्ति पाइबे, किंतु ए पर्यंत सेई भली गुरुत्व देखिबा को मिलु नाही नियुक्ति प्रक्रिया पई। कहीं मैं कथा कहूची जे मु जहा सुनिछि ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस कमिशन बा एमती एक नाम रे गोटे नूतन करी कमिशन गठन हेबो। यूनिफॉर्म सर्विस सबुर रिक्रुटमेंट तांको जरिया रे हेबो। निश्चित भाव रे स्वागत योग्य पदक्षेप, किंतु केबे सेथिपाई जो माने आशायी माने अछंती से माने बहुत भांगी पड़िछंती। अनेक पिला एकजुट हेई स्वर भी उठौछंती, किंतु आपण माने जानिछंती किछि पिला निस्वार्थपर भाव रे आगु को आसुछंती, आउ किछि पिला स्वार्थपर होई भाबंती पढ़ी देकी केमिति चाकरी पाई गले मो जीवन उद्धार हेई जिवो, जगत बा राज्य बा समाज कथा किए पचारे। किंतु से माने आशा करंती स्वर एमती पिला माने उठांतु, किंतु निजे केबे सामना को आसंती नाही। एमिति गार्डियन मध्य अछंती, से माने पिला माननकु सपोर्ट करंतिनी, बरं कहंती जे पाठ पढ़ापढ़ी कर एसबुरु मातिले मिलिबो कोन। किंतु साधुवाद देवी निश्चिंत भाव रे जो माने भय न करी किंतु प्रकृत रे सेई प्रकृत जो नोबल कॉज रहिछि ता पई जो माने आगु को आसुछंती, निश्चित भाव रे सेई आगु को आसीबा पिला माननक भितरे अनेक पिलांकर अनेक किछि स्वार्थ भी रही थाई पारे। किए कोनोसी ना कोनोसी वे रे हाइलाइट होबा को चाहूची, किए जदि टीचर अछंती से माने चाहूचंती मोर कोचिंग इंस्टीट्यूट रो व्यापार केमती हबो, किए राजनीति रे पाद थापिबा पई मध्य अनेक प्रकार रो अभिलाष रखी आगु को बढ़ुचंती। किंतु ए कथा आमे मानिबा को पड़िबो जे जो उद्देश्य रे आसुथाउ ना काहेकि समस्तंकर जो प्रयास रहिछि सेटा नियुक्ति रे स्वच्छता आणुछि एवं आनिबो मध्य। सेथि पई मु समस्त को साधुवाद जणाउछि, किंतु ए कथा कहूछि टिके निस्वार्थपरता रखी जदि संकल्प नै कि एथि पई आपण अग्रसर होउथिबे, निश्चित आपण मानकु सफलता मिलिबो, एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। आसंता काली मु सुनिली जे अनेक पिला एकाठी हवा को जाउछंती, स्वर उठेबा को चाहूचंती बा निवेदन करबा को चाहूचंती जे सरकार एटा को गुरुत्वर सहित विचार करंतु, खूब शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पई तारीख घोषणा करी ए प्रक्रिया को आगु को नियंतु। काहे कि ना आपण जानिछंती जूनियर टीचर रेगुलराइजेशन बारंबार डिक्लेयर कला परे मध्य तांकर ए पर्यंत नियमित करा जाय नाही बा वर्धित दरमा दिया जाय नाही। ठीक सही भली जे कोनोसी जिंस सरकार निष्पत्ति नेउछंती ताको इम्प्लीमेंट करिबा बेलको भाबुछंती जेमती एटा दया करा जाउछि। से भूली जाउछंती जे गोटे बॉडी गठन करिकी एग्जाम करिबा पई समय जदि लागुछि
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କଥା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଆଣି ଇମିଡିଏଟଲି ଏ ପ୍ରୋସେସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ସେ ଭାବିବା ଦରକାର ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏଟା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ୱର ଉଠେଇବା ବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମିଶି ନିବେଦନ କରିବା, ଏଥିରେ ଯଦି ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଥିବ, ପଢ଼ା ପିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସଫଳତା ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତକୁ ଟାଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସେଇଟା ଯେମିତି ବାଟବଣା ନ ହୁଏ ବା ତାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଯେମିତି କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଇସ୍ୟୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସଭା ଶେଷରେ ସେ ଏଇ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆସୁଛି ଏଇଟା ବିପକ୍ଷ ବା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ରାଜନୀତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି ବି ହାଲରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ନ କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ନେତାମାନେ ସହଜରେ ଏଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେବେ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଏଟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କହି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।